오후에 이렇게 또 하나님의 말씀을 만나게 되어서 반갑습니다. Muchas gracias y por encontrarnos otra vez en esta tarde. 이 시간에는 교육 문제에 대해서 우리가 한번 생각해 보도록 하겠습니다. Nos vamos a pensar un poco de educación que necesitamos aprender. 이 교육하면 우리 한국이 사실 세계적으로 유명한 나라입니다. La educación es la educación coreana es una más famoso en el mundo. 원전번 대통령이었던 오바마가 한국의 그 교육 제도를 본받아야 된다고 항상 많이 왔습니다. El presidente estadounidense, no ahora antes, Barack Obama, siempre decía que nos necesita o tenemos que aprender la educación de Corea. Decía varias veces. 제가 보기에는 한국 교육은 너무나 잘못되어 있고 점점 망해가고 있는 그런 현실에 처해 있습니다. Pero para mí, que estoy en Corea y la educación coreana está mal y yendo mal en peor. 물론 가르치고 교육하는 거 열정이 있고 잘합니다만은 점점 하나님과 멀어지고 있기 때문입니다. Porque mal en peor es, bueno, enseña la cosa científica y se hace bien, pero la enseñanza del colegio y en el hogar está alejando a nuestro Dios. 한국의 교육은 대학 가기 위해서 전심전력을 다하는 데 초점이 있습니다. La educación coreana es dirigida hacia entrar al universidad. 그래서 각각의 교회마다 주일학교들이 없어요. Por eso toda la iglesia o mayoría de la iglesia que está en Corea no hay niños. 제가 어렸을 때 교회는 아이들로 꽉 찼었습니다. Porque digamos que cuando yo era niño, la iglesia estaba lleno de niños, pero ahora no. 그만큼 사회가 발전하면서 교육이 많이 연결되었다라고 볼 수 있습니다. Porque ahora los está dirigiendo toda la educación escolar, está dirigido para entrar a la universidad nada más, entonces todos los chicos están estudiando en casa. 그래서 우리가 이번 교육에 대해서 개념을 좀 정리하면 좋겠어요. 뭐냐면 교육은 가르치는 것이다 라기보다 모범을 보이는 것이다가 좋겠습니다. Por eso en esta clase vamos a considerar la educación, cuál es la educación y vamos a cambiar un poco de concepto, porque hasta ahora estaba diciendo educación es enseñar algo, pero cambiando ahora el concepto, la educación es demostrar la vida de nuestros. 신명기 6장 1절에 보면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 하나님을 가르치라 이렇게 명령을 하셨습니다. 네, 하나님을 가르치라. 예, 하나님을. 교육은 하나님을 가르치는 것입니다. 하나님을. En Deuteronomio 6 estaba diciendo que debe enseñar, tiene que enseñar a los niños de nuestro Dios. De Dios tiene que enseñarlos. 정말 그런 장면이 우리 신명기 6장 1절, 7절 한번 찾아봅니다. Vamos a buscar en nuestra Biblia de Deuteronomio 6, 6 y 7. Capítulo 6, versículo 7. Deuteronomio. Dios. 7. Cómo enseña aquí, ¿no? Del 4 al 7 dice. Hablando oye o Shema, están comenzando, y el último del 7 dice: las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y
cuando te levantaste y que le enseñan a Dios o de Dios, ¿no? 하나님께서 특히 자녀들에게 어디를 가든지 자든지 일어서든지 앉든지 무조건 가르치라 이렇게 말씀합니다. En toda parte, en todo lugar, en toda ocasión, enséñale a Dios, a los niños. 그런데 신약에 가면 이 개념이 바뀝니다. Pero cuando pasa al Nuevo Testamento, te cambia un poco. 요한복음 13장 14절 15절에 우리가 잘 아는 말씀 예수님께서 제자들의 발을 씻기셨습니다. Cuando pasamos en Juan 13, cuando lavó a nuestro Señor a los pies de los discípulos. 그래서 구약은 이렇게 가르치는 거지만 신약은 모범을 보이는 거예요. Los Antiguos Testamentos se enseñan las cosas, pero cuando viene a la época y después de Cristo, nosotros, la educación es demostrar lo que hacen. 자, 저와 여러분들도 가정이 있습니다. 자녀들도 있습니다. 교사도 있고 학생도 있고 다 가르칠 수 있습니다. Así que nosotros tenemos nuestra familia, tenemos nuestro hijo, y para enseñar hay maestros, profesores también. 그래서 이 가르치는 방법을 이제는 이렇게 이론으로 논리로 가르치기보다 예수님처럼 발을 씻기고 직접 모범을 보이는 그런 교육으로 바뀌어야 됩니다. Por eso en esa educación moderna tenemos que cambiar no como antigua, que enseñaba literalmente o teóricamente, no ahora el momento moderno o tal vez de época del Nuevo Testamento, tenemos que mostrar qué hacer y cómo hacer con nuestro propio, como hizo nuestro Señor Jesucristo. 한국 교회의 그 가정들 가운데 교회에서 중직자들이 있습니다. 가령 장로님이나 권사, 집사 이런 자녀들이 많은 혼란을 겪고 있습니다. El caso es especial, vamos a decir, y los hijos de los líderes de la iglesia están sintiendo mucha confusión. 왜냐하면 교회 가서는 천사처럼 예의도 바르고 다 이렇게 너무나 선하게 착하게 교회에서 행하다가 집에 오면 아빠의 권위를 찾고 부모의 권위를 찾으면서 애들을 때리고 혼냅니다. 그러니까 아이들이 교회 가서 봤던 부모와 집에서 봤던 부모가 다르니까 혼란을 겪는 거예요. Porque la diferencia entre actitud de su padre, en caso de su padre, la actitud de su padre en casa y en la iglesia es muy diferente a algunos padres, porque en la iglesia como si fuera un ángel, saludaba, trataba bien, atendía, hablaba bien, amable, pero cuando viene en casa se cambia como un dictador que manda todo, y así nuestro hijo se confunde. 특히 한국 교회의 그 중직자들의 자녀들이 좀 이렇게 탈선 믿음으로 잘 나가는 게 아니라 탈선하는 경우가 많아요. 특히 목회자들의 자녀들이 많이 탈선합니다. En este caso, los hijos de los líderes o pastores, muchos de ese caso se desvían, se caen en el mal. 이것은 구약적인 방법으로 권위 있게 가르치고 혼내고 이렇게 했기 때문에 그렇습니다. 만약에 신약 예수님처럼 모범을 보였다면 자녀들에게 이렇게 해라 저렇게 가르치지 않아도 자녀들은 그 부모의 모습을 보고 자연스럽게 배우게 되는 거예요. Así nuestro hijo desvía entonces por confundir la personalidad de su padre, una vez personalidad de ángeles, otro cambia como prepotente, dictador, y con todo el dictamen eso, y los hijos se desvían y que caen mal, y eso fue el error de nuestra educación. 앞으로 저도 말하자 여러분도 마찬가지입니다. 저 모범을 보이는 그러면
따로 교육시킬 필요가 없습니다. 다 그거를 보고 골랐습니다. Así que tenemos que cambiar la modalidad de educación por demostrar y de ser ejemplar nosotros en casa o en la familia o en la iglesia, y así cambiamos nuestra modalidad de educación. 자, 이렇게 설명이 조금 길었습니다만 1번 가정교육이란 무엇인가를 한번 생각해 봅니다. Primero vamos a entrar entonces a lo material. ¿Qué es educación en el hogar? 자, 1번 가정이라는 공동체 안에서 함께 살아가면서 삶의 전통을 주고가는 것이다. Hogar quiere decir donde una familia que viven juntos y dar y recibir y trascender de los tradiciones y generación a generación. 자, 2번 부모가 자녀들에게 삶의 지혜를 가르치는 것이다. Y donde el hogar es donde enseñan los padres a su hijo los morales y sabiduría de la vida. 세 번째, 자녀들이 부모 모습을 자연스럽게 보고 배우는 것이다. Y donde puede aprender a los niños viendo la vida de sus padres. 이렇게 가정교육의 시작은 이스라엘서부터이고 하나님께서 원조가 되십니다. 하나님께서 명령을 하시기 때문에. Así que toda la educación comienza de nuestro Dios, ejemplar de Israel. 그 후에 율법 교사가 등장하고 랍비들이 등장해서 일종의 전문적인 교사들이 등장한 거예요. 그들이 그 자녀들을 어떤 교육기관을 통해서 가르치는, 그래서 이제 그것이 발전해서 오늘날 일반 교육기관들이 발전하는 토대가 된 것입니다. Así aparece la educación grupal o organizado como fariseo y enseñanza de la ley en Israel, y con paso del tiempo organizando como escuela, y lo creció hasta creciendo época, entonces crece hasta la universidad. 자, 이렇게 가정교육도 일반 교육도 전부 다 성경에서 나온 겁니다. Así que toda la familia, educación de hogar y también educación social, todo viene o origina de la Biblia. 여러분, 오늘날 대학이 어떻게 해서 생긴지 아십니까? ¿Y conoce usted cómo comenzó la universidad? 중세 수도원에서 성경을 연구하다가 이렇게 대학이 나오게 된 발전된 것입니다. En la época medieval, en la iglesia, o ¿cómo era aparte de donde estaba cura? Y donde estudiaba la Biblia, ahí comenzó la universidad. 중세 때는 그 기도원 같은 데서 신부들이 성경을 많이 공부했습니다. En el medieval, en la época medieval, los curas, el sacerdote estudiaba mucho la Biblia ¿qué dice el lugar donde? No, ese es sinagoga antes. Monasterio. Monasterio, sí. En el monasterio estudiaban mucho la Biblia. Entonces ahí comenzó la universidad, porque estudiando, especializando por tema, ¿no? Así comenzó la universidad. 거기에서 이 수도사들, 특히 신부들이 성경을 공부하다 보니까 성경의 역사도 나오고, 성경의 경제도 나오고, 성경의 사회도 나오고, 공동체니까, 또 성경의 시편 같은 데를 보면 문학도 나오고, 이렇게 다양한 이 성경의 교육하는 그 과목들이 많이 이렇게 나눠진 거죠. 그래서 오늘날 대학에서 여러 가지 과목들이 나눠져서 가르치고 있는 것입니다. Por ese estudio de Biblia, en la Biblia hay muchos temas que puede estudiar, como por ejemplo historia, literatura, ley
y sociología, porque estaba en un grupo, y todo esto, este tema desarrollando, y todo esto se comenzó como universidad, especializando un tema, profundizando un tema. 자, 2번에 넘어가서 2번 1번서부터 우리 4번까지 한번 합독해서 읽으면 좋겠습니다. Bueno, 1번서부터 vamos a leer el subtítulo segundo. ¿Y cuál es entonces? Como dice generalmente la educación. Como dice, vamos a comenzar a leer. Primero, en general, el concepto de educación es cultivar y maximizar los talentos humanos inherentes. Se llama educación sofista para inyectar virtud o sabiduría como llenar un recipiente vacío. Cultivar y alimentar las virtudes que se requieren en el interior desde el principio se llama educación de Sócrates. De acuerdo con el argumento de Kant, los humanos solo pueden ser humanos por educación. 예, 이게 일반 교육에서의 일반적으로 교육을 정의하는 그런 내용이 되겠습니다. 그러면 성경에서 말하는 교육이란 무엇이냐? Entonces, ¿qué dice y cómo dice educación en la Biblia? 첫 번째 율법 교육을 명령하셨습니다. 하나님께서. Primero enseñó o ordenó a educar la ley. 또 하나님의 말씀을 교육하면 하나님의 뜻을 알고 선한 것을 분별하게 되는 것이죠. 1번. Una vez que conociendo la ley, puede distinguir bueno, bien y mal, el bien y el mal. 다섯 번째, 성경을 교육하면 온전해지고 선한 일을 행할 능력을 갖추게 된다. Si enseña la Biblia, perfecciona la vida de esa educado y tendremos o tengamos la capacidad de hacer buena cosa. 자, 9번에 넘어가서 9번. 모든 성경은 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하다고 말씀하고 있습니다. Pasando al 9, el inciso 9, todas las escrituras fueron beneficiosas para la justicia y la educación, que dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:16. 자, 이거는 성경에서 교육하는 목적이기 때문에 우리 한번 찾아봅니다. 디모데후서 3장 16절, 17절 두 절을 한번 읽어봅니다. Si vamos a buscar Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16. 읽어보시면 되겠어요. Vamos a leer todo junto en voz alta. Vamos a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 이것이 이 구절이 성경에서 말하는 교육의 목적이라고 볼 수 있습니다. Y este versículo podemos decir que la educación cristiana, al propósito de educación cristiana que quiere nuestro Dios. 자, 교육은 하나님의 사람으로서 온전하게 자라게 하는 것이고, La educación es crecer perfecto en Dios. 무슨 일을 할 때 선한 일을 행할 능력을 키워주는 것입니다. Cuando hacen algo, alguna cosa que pueda hacer cosa buena, el poder de hacer cosa buena. 자, 그렇다면 일반적인 교육과 성경에서 말하는 교육은 참으로 다르다고 볼 수 있습니다. Entonces sabemos que hay mucha diferencia entre educación en general de la sociedad y la educación cristiana. Hay mucha diferencia. 일반 교육은 일종의 취직, 좋은 대학에 나와서 좋은 회사에 취직하는 것에 목적이 돼 있고, La educación general en sociedad dirige a un propósito, como por ejemplo para entrar a la universidad o para tener una profesión, dirige hacia carnal. 그 다음에 성경 교육은 하나님을 중심으로 하나님과 더불어 잘 온전하게 함께하는
그래서 능력을 발휘하는 게 성경에서 말하는 교육의 목적입니다. La educación cristiana se dirige hacia nuestro Dios y buena obra para Dios y que pueda tener con la educación cristiana que puede hacer buena cosa o tal vez buena obra se puede tener por él. 자, 이 네 번째, 이건 교육을 가정 교육을 봅니다. 네 번째 가정. Vamos a entrar al tema de educación en hogar. Muy importante tema. 가정 교육은 여러 가지 말할 수 있겠습니다만 한마디로 부모가 자녀에게 모범을 보이는 것이다. 이렇게 하면 좋겠어요. 가정 교육. Podemos decir muchas cosas de la educación de hogar, pero podemos decir una palabra o una frase es educación de hogar es los padres demuestran buena obra de nuestro Dios a nuestros hijos. 자, 다섯 번째 양육이나 교육을 어떻게 하면 좋은가? 양육 방법에 대해서 나오죠. 곱게 양육해야 한다. 지식과 명철로 양육해야 된다. 위하지 말고 양육해야 된다. Entonces pasamos al tema, el subtema de 5, que dice cómo podemos entonces o debemos educar a nuestro hijo en el hogar. Y tenemos que, ahí dice primero, tenemos que criar a nuestro niño con cariño, y con inteligencia, con amor. 네 번째 보면 특히 노엽게 하지 말라는 말씀이 있어요. 자녀를 가르칠 때 노엽게 하지 말라. Especialmente en el punto 4 está diciendo que a los hijos cuando enseña o cuando enseñan o amonestar, no hay que hacerlo enojarse a sus hijos. 자, 특히 Dice que no provoquéis ira a los hijos, dice. 여러분 자녀를 노엽게 하지 않은 교육이 뭐겠습니까? 한번 생각해봤습니까, 여러분? Y usted puede pensar o había pensado cómo no provocar ira a nuestro hijo. 저는 제 개인적인 생각으로 자녀를 노엽게 하지 않는 게 뭔가 바로 자기는 행하지 않으면 자녀에게 막 강요하는 것입니다. 그러면 자녀가 노엽되는 거예요. Problema para hacer cuando provoca ira a su hijo, en especial en caso, como mi opinión digo, que nosotros cuando es un tipo como hombre de fariseo, como dice, diferente entre hecho y dicho. Tal vez dicho primero, ¿no? Dicho y hecho es diferente. Y cuando nuestro hijo se siente diferente de eso, al ver los padres, ellos enojan y que desvían, que se sienten muy mal a los viendo de diferencia entre dicho y hecho. 자, 6번으로 넘어갑니다. 6번. 자녀를 가르칠 때 무엇을 가르치지 하는가? 6번. Pasamos número 6. 자, 이 6번에 Entonces pasamos subtema número 6. ¿Qué debemos enseñar a los hijos? 율법적인 가르침과 복음적인 가르침이 나오죠. Acá hay dos temas que enseñan la manera forzosa, enseñar legal. O segundo viene enseñanza evangélica. 구약의 가르침은 율법적인 가르침이고 신약의 가르침은 복음적인 가르침입니다. Primero Antiguo Testamento, que la educación del Antiguo Testamento es enseñanza legal, de tipo legal, vamos a decir, son estrictos y teórico y todo esto. 이 복음적인 가르침에서 태생적으로 인간은 죄인이고 죄인이기 때문에 구원이 필요하고 구원이 필요하기 때문에 예수를 믿어야 된다는 그런 내용이 반드시 들어가야 됩니다. En la educación evangélica, enseñanza evangélica es otra manera, porque enseñamos con amor, demostración, pero incluso tenemos que incluir
un punto muy importante que es la salvación. A nuestro hijo tenemos que enseñar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. 자, 8번으로 넘어갑니다. 8번. 자, 8번으로 넘어가서 Pasamos al subtema 8. 유대인들의 전형교육법을 우리가 좀 참고할 필요가 있습니다. Necesitamos la enseñanza judío. Enseñanza judío, nosotros hay mucho que podemos aprender de la educación judía. 그들의 교육은 기본적으로 성경을 외우게 시키는 겁니다. Primera educación de ellos es hacer memorizar la palabra de Dios, la Biblia. 유대인들이 전 세계에 그 돈이 사실 제일 많습니다. 미국의 월가에 보면 유대인들이 다 그 금융가를 다 붙잡고 있는 것이죠. Los judíos dominan y manejan el dinero del mundo, ¿no es cierto? 그러면 그들이 유대인들 보면 금융과 또 군인, 정치가, 철학가, 교수, 정치들의 대통령 이런 전부 다 그 전 세계 지도 증인사들 가운데 유대인들이 사실 제일 많이 차지하고 있어요. Hay muchos líderes del mundo son los judíos, de los políticos, financieros, el ámbito financiero y el ámbito de cultural, todo hay muchos los judíos. 이들이 이렇게 그리고 또 노벨상을 200명 이상이 유대인들이 다 차지했습니다. Por ejemplo, los judíos obtienen los premios Nobel más de 200 personas. 이렇게 훌륭한 자녀들로 교육이 되게 된 것은 근본적으로 뭐냐 성경을 외우게 하는 데 있습니다. ¿Por qué son así los judíos o descendientes de los judíos? Es la causa o por qué enseñaron la Biblia. 여러분 자녀들 교육을 손주라든가 어린 아이들일수록 성경을 외우게 하면 나중에 큰 능력을 발휘하게 됩니다. Y recomiendo a ustedes y a la iglesia, a los chicos debe enseñar las Biblias y también debe hacer memorizar la palabra de Dios. 특히 유대인들은 그 테필이라고 하는 검은 상자가 있습니다. Los judíos tienen una cajita negra que tiene ponerle cabeza, se llama tefilín o algo así. 이것을 이마에다 붙이고 시청각 일종의 그걸 보면서 미간에 붙이라고 했잖아요. 또 집 들락달락거릴 때 집안에다 글씨도 잘 쓰고 이렇게 거기는 시청각 교육을 많이 강조합니다. Y ellos dan la importancia de educación, de cómo hacer ver, cómo se llama este tipo de educación, que le enseña al ver o demostrar las cosas, como cajita, palabra en cada pared. Visual, vamos a decir visual. Ellos educan mucho ese tipo de visual, para que al ver ya capta y opta. Y tenemos que aprender de ellos también. 한국에 성경 외우는 그 사관학교를 운영하는 목사님 한 분이 계십니다. Hay una escuela allá en Corea, hay una escuela que hacer memorizar la Biblia. 방학 때마다 학생들을 불러다 모아놓고 자문을 외우게 시켰습니다. En cada vacación del colegial y juntando a los muchachos, la gente, a los alumnos, y hizo memorizar el proverbio. 그 목사님이 두 아들이 있었습니다. Él tenía dos hijos. 한 아들은 정상적인 아들이고 한 아들은 지적장애인이었습니다.
Un hijo era normal y el otro era autista. Un hijo era autista. 그래서 사람들 학생들을 다 모아놓고 방학 동안 내내 한 달이니까 이 성경을 외우게 시켰는데 사람들이 다 지능이 다르잖아요. Y su método de estudiar es memorizar la palabra de proverbio, pero cada uno tenía diferentes capacidades y entonces cada uno resultaba diferente, o sea, no llegaba tanto al mismo tiempo. 어떤 학생은 18일 만에 자문을 배우는 학생도 있고 어떤 학생은 25일 걸리는 학생도 있고 어떤 학생은 30일 걸려도 외우지 못하는 학생도 있었습니다. Porque hay diferente, porque le digo que el resultado fue, algunos alumnos ya en 18 días ya memorizaba todo, otros 25 días, y hay otros que al 30 días, ni 30 días no llegaban a memorizar todo. 그런데 직접 장애인 그 아들을 자문을 예비시켰는데 En caso de su hijo, de que autista, le hizo hacer memorizar la palabra también. 한 달 내내 예비시켰는데 한 절도 제대로 잘 외웠습니다. Pero su hijo no podía memorizar ni una frase durante un mes. 그런데 자문을 다 외부시킨 그 결과 얼마나 시간이 걸렸느냐? 5년이 걸렸습니다. Para su hijo autista llevó tiempo de 5 años para memorizar toda la Biblia del proverbio. 근데 문제는 그 다음부터 기적 같은 일이 일어났습니다. Pero ahí surgió un milagro. 5년에 걸친 그 자문을 외우게 보니까 머리가 바뀌기 시작했습니다. Y memorizando ese proverbio empezó a cambiar su cerebro. 그래서 외우는 구조, 머리가 외우는 구조로 점점점 발달해서 그 지적 장애인이 나중에 인도의 뉴델리 대학 4년 장학생으로 갔습니다. 놀라운 일이지 않습니까? Entonces ese hijo, cambiando la modalidad dentro de su cerebro, ¿no? Cambió. Entonces que memorizaba toda cosa que le ve. Entonces cuando creció todo, él se fue a becado completo en una universidad en India. 큰아들도 인도에 인디라 대학인지 그 4년 장학생 마찬가지 갔습니다. Y su hijo mayor también fue así, con todo cambiado, y fue becado en 4 años completos en la misma universidad. 그 대학이 세계 20대 안에 드는 그런 높은 수준의 대학들이었습니다. Y esa universidad está en lugar de 20, dentro de 20 en el mundo, mundialmente, en su calidad, calificado de 20 más de la escala. 제가 지금 이 가정교육과 교육에 대해서 여러분들에게 말씀드리고 있는데 가장 교육에 좋은 것은 성경을 외우게 시키는데 그 핵심이 있는 것입니다. Así nosotros en nuestra educación del hogar tenemos que dirigir, porque el mejor método para todo es memorizar la palabra de Dios. 혹시 여러분 자녀들도 있으면 성경을 좀 외우게 시키는 그런 교육으로 좀 전환시키면 앞으로 놀라운 역사가 있을 줄로 믿습니다. Amén. Ya dice, y si puede usted también cuando su hijo hace memorizar la Biblia, se va a cambiar muchísimo y va a tener milagro, un resultado milagroso, va a tener resultado. Amén. 기도하겠습니다. Amén. Vamos a orar. 감사합니다. 이렇게 가정교육을 어떻게 하면 좋을지 성경을 통하여 공부하게 하신 것 감사합니다. Señor, te damos muchas gracias por darnos esta educación del hogar en cristiano, Señor, y podemos aplicar en nuestra vida. 우리들 모두 성경을 잘 외우고 가르칠 수 있도록 교육 방법을 바꾸게 하옵소서. Señor, bendiga a todos nosotros que tenga unos métodos que
enseñó a nosotros memorizar la Biblia. 예수의 Así que 이름으로 podemos hacer. 기도하옵나이다. Oramos en nombre de Jesús. Amén.